Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 212101020021. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B3 semester 6 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi terjemah Indonesia yang berjudul Al-Asbat wa Ilmin Akhir Zaman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبه المصطفى محمد وعلى آله الغر الميامين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم، وهنيئا للجميع فرصة الشهر المبارك، شهر العلم والمعرفة. إحدى الحقائق العلمية المعرفية والتي يشير إليها القرآن الكريم بوضوح، والتي في ذات الوقت لم يلتفت إليها الكثيرون عبر تاريخ، والتي أيضا من شأنها أن توحد أتباع الديانات السماوية جنبا إلى جنب، وتجعل من حركتهم العلمية المعرفية حركة واحدة ينتصرون من خلالها في آخر الزمان، ويقيمون دولة الاستخلاف الرباني بقيادة سبطين من الأسباط في آخر الزمان. Bismillah, saudara-saudara terkasih saudariku, semoga Tuhan menerima puasa, doa, dan ketaatan kalian, serta selamat kepada semuanya atas kesempatan di bulan yang penuh berkah ini, bulan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Ini adalah salah satu fakta ilmiah dan kognitif yang jelas-jelas dirujuk oleh Al-Quran, namun pada saat yang sama tidak diperhatikan oleh banyak orang, yang juga akan mempersatukan para pengikut agama-agama surgawi. Berdampingan menjadikan gerakan ilmiah dan kognitif mereka menjadi satu gerakan yang melaluinya mereka akan berjaya di akhir zaman dan mendirikan negara yang perkasa, sukses, kepemimpinan dua suku Rabbi di akhir zaman. هذه الحقيقة هي حقيقة الأسباط. من هم الأسباط؟ وكيف قدمهم القرآن الكريم؟ وهل هم موجودون في آخر الزمان وينبغي على أتباع الديانات السماوية متابعتهم والإيمان بهم واتباعهم؟ لاحظوا الله عز وجل حينما يقول، بطبيعة الحال كلمة الأسباط ذكرت في موارد 5. Ini adalah fakta tentang suku-suku. Siapakah mereka? Bagaimana Al-Quran menggambarkan mereka? Apakah mereka ada di akhir zaman? Apakah kita harus mengikuti dan beriman kepada mereka? Perhatikanlah ketika Allah menyebut kata suku-suku dalam 5 referensi. أحد الموارد يعنى فيه بكلمة الأسباط القوم أو القسم أو مجموعة من الناس. في هذه الآية في قصة نبي الله موسى سلام الله عليه حينما يقول قطعناهم 12 أسباطا. الله في آية أخرى عز وجل يقول، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية تتكلم وتخاطب
طبيعة الحال القرآن الكريم نزل على قلب الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله، وهذه الآية تعرض بقسم من الناس ادعى أن الأسباط هم إما من اليهود أو من النصارى. Salah satu referensi mengacu pada suku-suku sebagai kelompok atau sekelompok orang. Ayat ini dalam kisah Nabi Musa ketika dia mengatakan bahwa kami memutuskan mereka menjadi 12 suku. Allah dalam ayat lain menyatakan, apakah kamu mengklaim bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan suku-suku mereka adalah Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Ayat ini berbicara dan menyampaikan pesan dalam konteks ini. Al-Quran turun ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, dan ayat ini menghadapi sebagian orang yang mengklaim bahwa suku-suku adalah Yahudi dan Nasrani. إذن يوجد، هذه الآية تشير أنه يوجد في الديانات السابقة للرسالة الإسلامية، في الديانات السماوية السابقة، يوجد ما يدل على حقيقة الأسباط واستمراريتهم عبر الزمان. واللطيف في الآيات المباركة الأخرى التي تذكر الأسباط، تذكر أنه يوحى إليهم، تذكر أنه ينبغي الإيمان بهم، تذكر أنه لا ينبغي التفريق بينهم وبين سائر الأنبياء. واللطيف أن من الأنبياء الذين ينبغي الإيمان بهم إلى جانب الأسباط بعضهم أئمة وبعضهم رسل، وبالتالي القرآن الكريم يريد يقول لي حقيقة الأسباط حقيقة ربانية هائلة على حد الأنبياء والأئمة والرسل في مصافهم من حيث الإيمان بهم، من حيث متابعتهم، سيما إذا فهمنا أن إطلاق لفظ الأسباط يدل على وجودهم عبر التاريخ بعد رسالة الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله، وتستمر هذه الحقيقة إلى آخر الزمان. لماذا نقول تستمر إلى آخر الزمان؟ أولا إطلاق الآيات يدل عليها، الآية التي تعرضنا لها يدل على هذا الشيء، ومضافا إلى ذلك أنه النبوة قد ختمت، فلا نبوة بعد الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله ولا رسالة، ولكن يوجد من بعده الأسباط كما يوجد الأئمة، والذين هم حقيقة الأئمة، فالسبط هو ابن بنت النبي. هنا يأتي السؤال، إذا كان الأسباط حقيقة مستمرة من عند الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله، وهم أبناء الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها، وسيستمرون إلى آخر الزمان. Jika ayat ini menunjukkan bahwa dalam agama-agama sebelum pesan Islam, dalam agama-agama surgawi yang lebih dulu, ada yang menunjukkan keberadaan suku-suku dan kelangsungan mereka sepanjang zaman. Yang halus adalah ayat-ayat yang lain yang menyebutkan suku-suku adalah bahwa mereka diilhamkan bahwa harus beriman kepada mereka, dan bahwa tidak boleh ada pemisahan antara mereka dan nabi-nabi lainnya. Yang halus adalah bahwa di antara para nabi yang harus kita imani selain dari suku-suku, beberapa di antaranya adalah imam-imam dan beberapa di antaranya adalah rasul-rasul, sehingga Al-Quran ingin mengatakan bahwa hakikat suku-suku adalah hakikat ilahi yang luar biasa. Setara dengan para nabi, imam-imam dan rasul-rasul dalam hal iman kepada mereka dan mengikuti mereka, terutama ketika kita memahami bahwa penggunaan kata suku-suku menunjukkan keberadaan mereka setelah pesan diturunkan. الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله وتستمر هذه الحقيقة إلى آخر الزمان. لماذا نقول تستمر إلى آخر الزمان؟ أولا إطلاق الآيات يدل عليها، الآية التي تعرضنا لها يدل على هذا الشيء، ومضافا إلى ذلك أنه النبوة قد ختمت، فلا نبوة بعد الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله ولا رسالة،
ولكن يوجد من بعده الأسباط كما يوجد الأئمة، والذين هم حقيقة الأئمة، فالسبط هو ابن بنت النبي. هنا يأتي السؤال: إذا كان الأسباط حقيقة مستمرة من عند الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله، وهم أبناء الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها، وسيستمرون إلى آخر الزمان. Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar rahmat dan keselamatan tetap ada di atasnya, dan kebenaran ini akan berlanjut hingga akhir zaman. Mengapa dikatakan bahwa mereka akan berlanjut hingga akhir zaman? Pertama, bukti dari ayat ke ayat yang Anda tunjukkan menunjukkan hal ini, dan kedua, karena mereka adalah keturunan Nabi yang murni, Fatimah, semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya, dan mereka akan terus berlanjut hingga akhir zaman. يؤمن أتباع الديانات السماوية ويؤمن المسلمون أتباع القرآن بالخصوص بمجيء الإمام المهدي سلام الله عليه في آخر الزمان، وإقامة دولة الاستخلاف في آخر الزمان، استخلاف الإنسان، وهو بطبيعة الحال سبط من الأسباط، هو من أبناء فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Pengikut agama-agama surgawi dan umat muslim pada umumnya percaya pada mengikuti para imam dan pemimpin, terutama Imam Mahdi. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Ini khususnya terkait dengan periode akhir zaman. Pada saat itu akan didirikan pemerintahan yang berdaulat, yang berdasarkan pada pemerintahan manusia yang diberikan dan diatur oleh para suku dan keturunan mereka, termasuk keturunan dari Fatimah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka semua. ولكن إلى جانب الإمام المهدي سيعضده وزير ادخره الله عز وجل لآخر الزمان لإقامة الدولة المباركة مع الإمام المهدي، وهو نبي الله عيسى عليه السلام. نبي الله عيسى عليه السلام، هل هو كذلك سبط من الأسباط أم لا؟ هو ابن مريم سلام الله عليها، وهي ابنة عمران سلام الله عليه. هناك بحث لطيف في القرآن الكريم يشير إلى أن يعقوب سلام الله عليه هو إسرائيل، وهناك آيات ذكرت عن مريم عليه السلام أنها أخت هارون، وهارون عليه السلام النبي هو أخو النبي موسى عليهما السلام، وهما ابنان لعمران عليه السلام. السؤال: عمران والد النبيين موسى وهارون سلام الله عليهم، هل هو عمران والد مريم عليه السلام، وأنه حضر في زمانين متباعدين فكان أبا لموسى وهارون في زمن، وأبا لمريم في زمن آخر لاحق، وبالتالي جد لعيسى عليه السلام، وبالتالي عيسى هو سبط لعمران؟ والسؤال: من هو عمران وما ارتباطه مع إسرائيل الذي هو يعقوب؟ ما الرابط بينهم؟ هل يعقوب هو إسرائيل وهو عمران والد موسى وهارون النبيين سلام الله عليهم أجمعين، وهو ذاته عمران والد مريم عليها السلام وجد عيسى سلام الله عليهم أجمعين؟ هل المسألة كذلك؟ هل من أدلة تشير إلى ذلك؟ حينها تكون كلمة الأسباط أيضا لا تريد أن تدافع وتثبت حقيقة استمرارية الأسباط من عند الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله وما بعده إلى آخر الزمان، بل في ذات الوقت تريد تشير إلى سبط يعقوب عليه السلام الذي سيأتي في آخر الزمان إلى جانب الإمام المهدي سلام الله عليهما، ليقيما دولة العدل الإلهي، ليقيما
دولة الاستخلاف الرباني في آخر الزمان، وليفتح باب العلم والمعرفة، باب علم الكتاب في آخر الزمان. وحين ذاك ينبغي الإيمان بالسبطين في آخر الزمان لدخول دولة العدل الإلهي، لدخول دولة علم الكتاب. Namun di samping Imam Mahdi yang akan diikuti oleh Zahir ad-Duhur, semoga Allah mempercepat kedatangannya pada akhir zaman untuk mendirikan negara yang diberkati. Ada juga keimanan pada Isa al-Masih yang merupakan Nabi Allah. Apakah dia termasuk dari suku atau tidak? Dia adalah putra Maryam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Ada pembahasan yang halus dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Yakub adalah Israel, dan ada juga ayat yang menyebutkan tentang Maryam bahwa dia adalah saudara Harun, dan Harun adalah nabi yang adalah saudara dari Nabi Musa. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Mereka adalah putra Umar. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya, ayah dari Nabi Musa dan Harun. Jadi apakah Umar adalah Imran, ayah dari Maryam? Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya, yang ada dalam dua zaman yang mengikuti mereka berdua, menjadi ayah dari Musa dan Harun di zaman mereka dan menjadi ayah dari Maryam di zaman yang lain. Tidak ada keraguan bahwa Isa, semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya, adalah keturunan dari Umar. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah Umar? Dan terorganisir dalam dua Israel yang merupakan Yakub yang menggabungkan keduanya. Apakah Yakub adalah Israel dan juga Umar, dan ayah dari Musa dan Harun, Nabi yang semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya? Semuanya diakui. Apakah hal ini menjadi kenyataan atau tidak? Ketika kata suku juga bermaksud untuk menunjukkan penolakan dan memperkuat kebenaran kelangsungan suku-suku dari generasi Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Pada saat yang sama, Anda ingin menegaskan bahwa Yakub yang akan datang pada akhir zaman bersama Imam Mahdi. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada keduanya untuk mendirikan negara di akhir zaman dan membuka pintu ilmu kepengetahuan bahwa ilmu kitab suci akan muncul pada akhir zaman, dan pada saat itu keimanan pada suku di akhir zaman akan masuk ke dalam negara keadilan Tuhan dan negara ilmu kitab suci. حقيقة الأسباط أيها الإخوة والأخوات حقيقة تستحق أن يقف عندها المتأمل، أن يقف عندها الباحث ويبحثها بشكل علمي خاص مدروس، لما لها من الأهمية في جمع الأمة التوحيدية التي توحد بلا إله إلا الله، ليطوى عصر الشرك بشكل مطلق ونهائي، وتفتح حقبة التوحيد التي ينشدها الوجود كل الوجود بقيادة سبطي آخر الزمان. فلنبحث عن ذلك، فلنتأمل في ذلك، فلنتدبر في آيات القرآن الكريم، وليكن شهر رمضان المبارك شهر العلم والمعرفة، شهر البحث عن حقيقة آخر الزمان وحقيقة سبطي آخر الزمان. Fakta tentang suku-suku saudara-saudara adalah fakta yang layak untuk dipertimbangkan oleh para pemikir dan layak untuk menjadi fokus penelitian. Ini adalah fakta yang pantas bagi orang untuk mempertimbangkannya secara cermat dan menelitinya secara ilmiah. Karena pentingnya dalam menyatukan umat dalam keesaan tauhid yang menghapuskan segala bentuk kesyirikan dengan tegas dan pasti, dan membuka zaman tauhid yang akan disebarkan oleh keberadaan setiap individu di bawah kepemimpinan kedua suku pada akhir zaman. Mari kita teliti dan renungkanlah hal tersebut, dan kita dapat merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah bulan Ramadan yang diberkahi, bulan ilmu dan pengetahuan, bulan penelitian tentang realitas akhir zaman dan realitas kedua suku pada akhir zaman. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi pembahasan dalam video terjemah saya, yaitu yang pertama strategi Glass Translation. Penerjemah memberikan catatan kata tambahan pada kata BSA. Contohnya ihdal haqa'iq al-ilmiyah al-ma'rifiyah
Artinya ini adalah salah satu fakta ilmiah dan kognitif. Strategi yang kedua, naturalisasi, naturalized borrowing. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke kata BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya, ma yadullu ala haqiqatil asbat wa istimrariyatihim abraz zaman. Ada yang menunjukkan keberadaan suku-suku dan kelangsungan mereka sepanjang zaman. Strategi yang ketiga, pungutan murni atau pure borrowing. Penerjemah mengambil BSU ke BSA dengan tanpa mengubah kata. Contoh yang pertama, fakana abali Musa wa Harun fi zaman. Artinya, menjadi ayah dari Musa dan Harun di zaman mereka. Contoh yang kedua, walakin ila janibi imamil mahdi saya'tadahu az-zihru dhahrillahi azza wa jalla. Namun di samping Imam Mahdi yang akan diikuti oleh Zahir ad-Dhuhur. Contoh yang kedua, contoh yang terakhir, hadhil ayati fi qissati Nabi Allah Musa salamullahi alaihi hinama yaqulu qatta'nahum 12. Artinya, ayat ini adalah kisah Nabi Musa ketika dia mengatakan bahwa kami memutuskan kepada mereka menjadi 12 suku. Strategi yang terakhir, penerjemah literal translation, menerjemahkan kata demi kata, frasa demi frasa, dan kalimat demi kalimat. Contohnya, syahrul ilmi wal ma'rifah, bulan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu kosakata baru pada bagian fi'il. Aradah yuridu, keinginan. Fataha yaftahu, membuka. Sorah yasiruh, menjadi. Istahaqqah yastahiqqu, mempunyai. Ta'ammalah yata'ammalu, merenung. Ibhatha yabahathu, mencari. Ata ya'ti, datang. Qala yaquluh, berkata. Takallamah yatakallamuh, berbicara. Khatabah yukhatibuh, menyampaikan pesan. Wajadah yujaduh, menemukan. Tadzakkara yatadzakkaruh, mengingat. Istamarra yastamirruh, meneruskan. Dakhala yadkhuluh, masuk.